और अब मैं बिला ताख़ीर मुख्तसर से वक्त के लिए तिलावत के लिए दावत देता हूँ फ़ज़ीलतुल शेख कारी अबू बकर रफ़ीक मंशावी साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर सी तिलावत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. والله
والله مولاكم وهو العليم الحكيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. صدق الله العظيم.